بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اٹس ٹائم ٹو لرن. جی تو گائز، آج ہمارا انگلش سیکھنے کا پہلا دن ہے. جو انگلش ہے بیسیکلی میں اسے بالکل بیسک لیول سے سٹارٹ کر رہی ہوں. یہ کورس نہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو انگلش کو تھوڑا بہت جانتے ہیں، بلکہ یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو بالکل بھی انگلش کو نہیں جانتے. جو لوگ انگلش کو تھوڑا بہت جانتے ہیں شاید کہ وہ شروع میں تھوڑا بور ہوں، لیکن آئندہ آنے والی ویڈیوز ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہونے والی ہیں. دیکھیں، کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جو ہر سبجیکٹ کو بہت اچھا پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، اس میں اچھے مارکس لیتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ جب ٹرانسلیٹ کی باری آئے اردو ٹو انگلش یا انگلش ٹو اردو کی باری آئے تو وہ اس میں بہت زیادہ گھبراتے ہیں، اور وہ اسی لیے پیپر اچھا اٹیمپٹ نہیں کر پاتے، یا بات کرنے میں، انگلش کو سننے میں، سمجھنے میں بہت زیادہ ہچکچاتے ہیں. تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ لوگ اس لیے ایسا ہوتا ہے کیونکہ وہ بچے انگلش کو اچھے سے سمجھے نہیں ہوتے. ان لوگوں کو انگلش کا اچھے سے کلیئر نہیں کنسیپٹ ہوتا، اسی لیے ایسا ہوتا ہے. تو گائز، آپ کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں. میں آپ کو بہت ہی سادہ اور آسان طریقے سے پڑھاؤں گی، انگلش سکھاؤں گی. نہ صرف آپ انگلش آسان لگے گی، بلکہ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ انگلش کے ماہر بن جائیں گے اور ہر طرح کے انگلش بولنے، سننے اور سمجھنے میں مہارت رکھیں گے. جی تو اسٹوڈنٹس، انگلش زبان کو سیکھنے کے لیے پہلے 4 سٹیپس جن کو سیکھنے کی ضرورت ہے وہ کون کون سے سٹیپ ہیں، آئیے دیکھتے ہیں. نمبر 1 ہے لیٹرز. لیٹرز یعنی اس کو اردو میں کہتے ہیں حروف. اے بی سی ڈی، یہ جو تمام زی تک لیٹرز ہیں اس کو بولتے ہیں لیٹرز یعنی حروف. اگر ہمارے پاس لیٹرز ہوں گے تو ہم ان لیٹرز کے ساتھ ورڈ کو بنا پائیں گے، یعنی لفظ بنائیں گے. اگر ہمارے پاس الف، بے، جیم، دال، اس طرح تمام ہمارے پاس حروف ہوں گے تو ہم اس کو ملا کر ایک لفظ بنائیں گے. اور اسی طرح اگر ہم لفظ بنا لیے، لفظ بنانے کے بعد ہم الفاظ کا مجموعہ جو ہوگا اس کے ساتھ جملہ بنا پائیں گے. جملہ وہ ہوتا ہے جس سے پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے. اس طرح ہم جملہ بنائیں گے. اور اگر ہمارے پاس جملہ ہوگا تو پھر ہم نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلے جائیں گے جو ہے اسپیچ یا پیسج. تو پہلے ہم سب سے پہلے سیکھتے ہیں لیٹرز. لیٹرز کیا ہے دیکھتے ہیں. اس کو اردو زبان میں کیا کہتے ہیں. یہ تحریر شدہ مطبوعہ علامتیں ہیں جو کسی زبان میں خاص آواز کو ادا کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں. ہر حرف کی اپنی ایک مخصوص آواز ہوتی ہے. دیکھیں اسٹوڈنٹس، یہ ایک ایسے نشانز ہیں لیٹرز جو اپنی خاصیت رکھتے ہیں، یعنی ہر لیٹر کی اپنی اپنی آواز ہوتی ہے. جیسے بی آواز دے گا با، سی کھا، ایچ ہا. اسی طرح ہر لفظ کی اپنی اپنی آواز ہے اور اپنا اپنا اس کا کردار ہے. اسی طرح یہ جو تمام لیٹرز ہیں اس کو ہم بولتے ہیں لیٹرز یعنی حروف بولتے ہیں. اور ان حروف کو ہم دیکھتے ہیں بناوٹ کے لحاظ سے اس کی کتنی اقسام ہیں، یعنی کتنے قسم سے ان حروف کو، ان لیٹرز کو ہم لکھتے ہیں. تو اس کو لکھتے ہیں ہم. دیکھیں، ٹائپس آف لیٹرز اکارڈنگ شیپس، یعنی اس کی بناوٹ کے لحاظ سے اس کی کتنی اقسام ہے، وہ کتنی ہے. نمبر 1 کیپٹل لیٹرز، نمبر 2 اسمال لیٹرز. اب سب سے پہلے دیکھتے ہیں کیپٹل لیٹرز کیا ہیں. تو کیپٹل لیٹرز کہتے ہیں حروف، بڑے حروف کو، یعنی ایسے حروف اس کو بولتے ہیں دا اپر کیس لیٹرز. دا اپر کیس لیٹرز آف انگلش الفابیٹس آر کالڈ کیپٹل لیٹرز. یعنی انگریزی زبان کے جو بڑی شکل والے میں لکھے جانے والے حروف ہوتے ہیں انہیں ہم کیپٹل لیٹرز کہتے ہیں. اور یہ جو تمام کیپٹل لیٹرز ہیں یہ یوں لکھے جاتے ہیں: اے، بی، سی، ڈی، ای، ایف، جی، ایچ، آئی، جے، کے، ایل، ایم، این، او، پی، کیو، آر، ایس، ٹی، یو، وی، ڈبلیو، ایکس، وائی، زی. تو اسٹوڈنٹس، جو بولنے کی آواز ہے
इसका साउंड है वो कैपिटल लेटर हो या स्मॉल लेटर हो वो सेम ही होता है, लेकिन बनावट के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बड़ी शक्ल वाले हरूफ हैं। और इनको मैं बताती चलूँ कि जब लिखते हैं, जब उर्दू को लिखा जाता है तो उसके लिए एक लाइन का पेपर इस्तेमाल किया जाता है, जब इंग्लिश को लिखा जाता है तो उसके लिए 4 लाइनों वाला पेपर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ये देखिए, इसको हमने किया 4 लाइन्स में, इसमें जो कैपिटल लेटर्स हैं वो तमाम ऊपर वाली लाइन्स में 3 लाइन्स में लिखा जाता है, नीचे वाली एक लाइन को छोड़ दिया जाता है और तमाम A to Z यूं ही लिखे जाते हैं। इसी तरह देखते हैं, नेक्स्ट है स्मॉल लेटर्स यानी छोटे हरूफ। द लोअर केस लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आर कॉल्ड स्मॉल लेटर्स। इसका मतलब है अंग्रेज़ी ज़ुबान में जो छोटी शक्ल में लिखे जाने वाले हरूफ होते हैं उसको हम स्मॉल लेटर्स बोलते हैं। और ये कुछ यूँ लिखे जाते हैं, ये देखें ऐसे यूँ लिखे जाते हैं, ये कैपिटल लेटर्स यानी इनकी ये बड़ी शक्ल होती है और जो स्मॉल लेटर्स होते हैं उनकी यूँ शक्ल होती है। और हर वर्ड का लिखने का अंदाज़ यानी कि उसके अपनी शक्ल शेप बहुत यानी एक दूसरे से मुख्तलिफ और चेंज होती है, इसको बोलते हैं स्मॉल लेटर्स। अब अगर देखा जाए तो मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि अगर देखा जाए लेटर्स को लिखने के हिसाब से तो उसकी कितनी इकसाम्स होती हैं, तो मैं आपको बताऊं कि लिखने के हिसाब से लेटर्स की होती हैं 3 इकसाम्स। वो 3 कौन कौन सी इकसाम हैं ये देखें। नंबर 1 है स्काई लेटर्स। चूँकि जो कैपिटल लेटर्स हैं वो तमाम जो हैं वो ऊपर वाली 3 लाइन्स पर ही राइट किए जाते हैं, नीचे से एक लाइन को स्किप कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। लेकिन जो स्मॉल लेटर्स हैं वो कोई 3 लाइनों पर लिखा जाता है, कोई दरमियान में 2 पर लिखा जाता है, कोई नीचे से 3 लाइनों पर लिखा जाता है। तो स्टूडेंट्स इसको लिखने के हिसाब से हमारी कितनी इकसाम है ज़रा देखिए। सबसे पहले वो लेटर्स जो कि ऊपर वाली 3 लाइनों में लिखे जाएँ, ऊपर वाली 3 लाइन्स में लिखे जाएं तो उसको बोलते हैं स्काई लेटर्स, उसको बोलते हैं स्काई लेटर्स। यानी जैसे B, D, F, H, K, L, T। और इसी तरह वो लेटर्स जो कि सेंटर में यानी दरमियान में 2 लाइनों में लिखे जाएं, ऊपर से भी एक लाइन स्किप कर दी जाए, नीचे से भी स्किप कर दी जाए, तो वो जो दरमियान में 2 लाइन्स पर लेटर लिखे जाते हैं उन्हें बोलते हैं ग्रास या फिर ग्राउंड लेटर्स, ग्रास या ग्राउंड लेटर्स बोला जाता है। और जो वो वाले लेटर्स जो ऊपर से एक लाइन को छोड़ दिया जाता है और नीचे वाली 3 लाइन्स पे राइट किया जाता है उसको बोलते हैं रूट लेटर्स, उसको बोलते हैं रूट लेटर्स। ये हैं इनकी स्मॉल लेटर की बनावट के लिहाज से यानी लिखने के हिसाब से, लाइन्स के हिसाब से इसकी कितनी टाइप्स हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं कि हाउ मैनी काइंड्स ऑफ लेटर्स अकॉर्डिंग द साउंड, यानी टाइप ऑफ लेटर्स अकॉर्डिंग द साउंड कितने हैं, वो अपनी आवाज़ के लिहाज से कितनी इकसाम रखते हैं। तो देखें स्टूडेंट, आवाज़ के लिहाज से जो इसकी इकसाम है यानी बोलने के लिहाज से कोई लफ्ज़ कैसे अदा किया जाता है, कोई कैसे अदा करते हैं, तो उनकी कितनी इकसाम है वो है उसकी साउंड के लिहाज से इसकी लेटर्स की 2 इकसाम है। वो कौन कौन सी? नंबर 1 वावल्स, नंबर 2 कॉन्सोनेंट। अब देखते हैं वावल्स क्या है। वावल्स को उर्दू में बोलते हैं हरूफ़े इल्लत, हरूफ़े इल्लत। और ये हरूफ़े इल्लत है क्या? ये हरूफ़े इल्लत वो हैं यानी अंग्रेज़ी ज़ुबान में ये वो वाले लफ्ज़ हैं जिनमें A, E, I, O, U ये वाले तमाम लेटर्स इसमें शामिल हैं। ये वाले इसको बोलते हैं हरूफ़े इल्लत यानी वावल वर्ड्स। इसको अदा करने का क्या तरीका है? अंग्रेज़ी ज़ुबान में जब ये वाले हरूफ आते हैं तो ये अपनी मुनासिब आवाज़ पैदा करते हैं और ये दूसरे हरूफ को बनाने में मदद करते हैं। और ये हरूफ दांतों और होंठों को मिलाए बग़ैर अदा किए जाते हैं। जैसे देखें A, A, E, I, O, U, इसमें ना हमने दांतों को मिलाया, ना हमने होंठों को मिलाया, ना हमने ज़ुबान का अंदर कोई किरदार किया, ये तमाम यूं ही अदा किए जाते हैं। ये दूसरे वर्ड्स को बनाने में मदद देते हैं। इसको बोलते हैं वावल्स लेटर। उसके बाद इसकी दूसरी किस्म
दूसरी किस्म देखते हैं कि इसकी दूसरी किस्म आवाज़ के लिहाज से क्या है। तो इसकी दूसरी किस्म है कॉन्सोनेंट। क्या है? कॉन्सोनेंट। अब ये कॉन्सोनेंट क्या है ये देखें। कॉन्सोनेंट कहते हैं हरूफे सही को, यानी हरूफे सही। और ये हरूफे सही क्या है? ऑल द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स एक्सेप्ट वावल्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट, यानी वो वाले वर्ड्स, वो वाले लेटर्स जो हम वावल्स में निकाल चुके हैं, ए ई आई ओ यू, उसके अलावा जितने भी लेटर्स हैं उन तमाम को कॉन्सोनेंट बोला जाता है। उसमें ज़ुबान भी आती है, उसमें दांतों को भी मिलाया जाता है और होंठ भी अपना काम करते हैं। इसको बोलने में देखें, जैसे हम बोलेंगे बीबा, सी खा, डी ई एफ जी एच जे के, इन तमाम देखें वर्ड्स जब हम बोलते हैं, ये लेटर्स बोलते हैं, तो क्या होता है कि हमारी ज़ुबान, हमारे दांत जो हैं वो इनके साथ मिलकर इनको अदा करते हैं, इनको बोलते हैं कॉन्सोनेंट लेटर्स। तो हमारा लेटर्स कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या पढ़ा? हमने आज के दिन में पढ़ा लेटर्स क्या हैं और लेटर्स की कितनी इकसाम हैं, उसकी साउंड के हिसाब से कितनी इकसाम है और उसकी बनावट के लिहाज से कितनी इकसाम है। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि जो राइट करते हैं स्मॉल लेटर्स, वो राइट करने के हिसाब से उसकी कितने इकसाम हैं। हमने ये तमाम आज कवर किया, यानी जिसमें हमने लेटर को कंप्लीट किया। आप इसको अच्छे से समझिए, अच्छे से बार बार वीडियो को देखिए। अगर आपको पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह मैं आने वाले वीडियो में आपके लिए अगला वर्ड्स हम सीखेंगे, जो कि टॉपिक है वर्ड और सेंटेंस। इंशाल्लाह हम इसको आहिस्ता आहिस्ता मेहनत करते जाएंगे और कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।